Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about classroom management. यूनिट 2 पढ़िबा जोटा कि क्लासरूम मैनेजमेंट तो फर्स्ट यूनिट कौन पढ़िले ना क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन आज पढ़िबा क्लासरूम मैनेजमेंट the first, write the concept, need and approaches of classroom management or explain the concept of classroom management. Okay, dita question rochi elaborate करके हमें unit 2 को complete करिबा. तो first हमें जोड़िबा आंसर करो. ना classroom management concept कले हमें कौन बुझतो? Managing a classroom is an integral part of the teaching learning process. Okay. तो classroom होची गोटे एमितिका part teaching learning process रे जोटा कि गोटे आंतरिक पार्ट ओके अंतरकरण पार्ट ता द्वारा कौन हो ना पिलामानकर माने ना कि तांकर बाह्यनेस जो माने बाहर अट्रैक्टिवनेस पिलांकर बढ़िबो पिलामानकर मनरे भी जोटा आत्मसंतोष आसीबो जे से माने ठीक भाबरे केमती मोटिवेटेड हेई कि तांकर लर्निंग सिस्टम को लर्निंग प्रोसेस को से ठीक भाबरे कोन कर परबे ना चले नै कि पारिबे देन क्लासरूम मैनेजमेंट हैज ए क्लोज रिलेशन विथ स्टूडेंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ओके जे कि कोन के कहतले ना क्रिस्टियन 1991 रे कथा कहतले ओके बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट गोटे एमती क्लोजर रिलेशन पिलाମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାଦ୍ୱାରା କି କଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜରନେସ୍ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଓକେ ଦେନ୍ କ୍ଲାସरूम मैनेजमेंट डिपेंड ऑन एस्टाब्लिशिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट्स एंड peer relationship that help meet students basic psychological needs student learn more effectively in an environment that meets their basic personal and psychological needed so basically क्लासरूम मैनेजमेंट कहाँ पर डिपेंड करता है ना गोटे पॉजिटिव भाइब ऊपर डिपेंड करता है टीचर और स्टूडेंट मानकर ओके जदि हमर पारिपार्श्विक अवस्था गोटे पॉजिटिव गुड भाइब्स हमको प्रदान करूथबो त ततर को हबो ना हमर मेंटल पीस भी इंक्रीमेंट हबो हम मानसिक शांति रे भी गोटे इंक्रीमेंट आसीबो जादरे कि को हबो हमको माने बेसी माने इंटरैक्ट करिया को इच्छा हबो टीचर सहित पाठ पढ़िया गोटे आग्रह आसीबो ओके हमको माने ना कि हमको डलनेस फील हबो लेजीनेस फील हबो ओके गोटे हमें अटेंटिवली गोटे क्लास को हमें अटेंड करि परिबु देन असला अप्रोचेस टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कोन रे दरकार ना फर्स्ट रहबो बिहेवियर मॉडिफिकेशन रहबो पिला मनकर कोन करबा ना बेसिक अजम्पशन रहबो पिला मनकर पिला माने स्टूडेंट मनकर टेक्निक एमिति हो दरकार जदर कि माने पिला मनकर बिहेव को माने पिला मनकर बिहेव को नोटिस करिकि ता भीतर कोन करिवे ना किछटा माने चेंजिंगनेस भी आनी पारुथबे जदर कि कोन ना पिला माने ठीक भाबरे निजर बिहेवियर को चेंजेस करिकि से माने तांकर माने स्टडी आवर को इंक्रीज करि परिबे बेसी पाठ पढ़िया मन देई परिबे ओके देन बेसिकली पिला माने कोन ना फिकल माइंडेड हेतन से माने को गोटे जिंस थरे कहले से माने बुझंती नै दे जेहेतु पिला मानकर माइंड कोन त समस्तकर साइकोलॉजिकल स्टेट सेम हेनथे कना सब पिलांकर मानसिक माने माने आग्रहण करिबार जो क्षमता सब पिलांकर माने नॉलेज को एक्वायर करिबार जो क्षमता सेटा सेम हेनथे त समस्त को कोन ना विभिन्न प्रकार से बिहेवियरल एस्पेक्ट हिसाब रे हमें ताको चेंजिंगनेस रे आनिया दरकार को पिलार पाठ पढ़िया को मन नथिबे ताको पाठ पढ़िया रे मन लगेया को पड़िबो कहार माने किछि जिंस सुनिया रे इच्छा नथिबे ताको सुनिया को पड़िबो ओके टीचर मानन को एमिति टूल्स एंड टेक्निक व्यवहार करिया को पड़िबो जदरे पिला मानकर बिहेवियर रे चेंजिंगनेस हमें आनी पारिबा देन स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कोन these techniques of managing a classroom advocate self discipline among the student the teacher understand his or her student problem and can help the better understand themselves and work cooperatively with the teacher and their peers. तो basically ये student मानक responsibility कौन ना ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆଡଭୋକେଟ କରିବେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟିଚର କଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୁଝିକି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଅପରେଟିଭଲି ସେମାନେ କ୍ଲାସରୁମକୁ କ୍ଲାସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହୁଛି ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବେ ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଡିଜାରେବଲ ବିହେଭିୟର ଯୋଉ ସେଥିରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଓକେ then we जानबा skill in maintaining student attention कौन ना all effect continuously monitored their students for sign of attention and are sensitive of their needs sometimes humor should be used to be break monotony and to create lively environment need to enhance student achievement okay तो basically कौन ना sometime किछि हम humors use करिके okay कौन करे दरकार
ପିଲାମାନଙ୍କର ମନିଟରିଂ କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରତି ମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ ସେକ୍ସନଟା ରହୁଛି ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ ହବ। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ବୋଥ ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ managing with different types of student, leader follow passive how to behave with student, different types of classroom, or how to manage with different types of student. So basically कौन ना हमें केमिति different type of student मानन को leader हिसाब रे followers passive हिसाब रे से को manage करियो बा केमिति हमें different type of student मानन को गोटे class रे कौन करिबा ना managing system में रखी परिबा. Generally student in the classroom are different kinds, some student are sharp, some are average, and some are below. Students should give training to them considering all these things. So basically कौन ना सब पिलांकर मनोविज्ञान स्थिति, साइकोलॉजिकल स्टेट, अकॉर्डिंग नॉलेज र स्टेट. ओके, सब पिलांकर गोटे माने टीचर मान को बुझीबार स्टेट सेटा ठीक न थाए. ओके, माने समान न थाए, ठीक थाए बट समान न थाए काहे ना को पिला बेसी शार्प ही थाए, को पिला माने बिलो मिडिल स्टैंडर्ड रही थाए, को पिला तार लर्निंग द कैपेबिलिटी लो होई थाए. ओके, तो समस्तंकर लर्निंग कैपेबिलिटी को होता है ना समान ही न थाए. देन हमें जानिबा कोन ना लीडर, student who is liked by more number of other student can be termed as a leader. Jill confidence, creativity, decision making. Okay, तो जो पिला भीतर कौन थी ना लीडरशिप क्वालिटी थी जे कि को करिकुलर एक्टिविटी रे से कौन थी ना बेसी एम्पायर थी. ओके, तार से बेसी मोटिवेटेड थी. देन तार कौन हेतिबो ना से बेसी कॉन्फिडेंस थी, क्रिएटिवनेस से पिला भीतर थी, से होची गोटे लीडरशिप क्वालिटी रो स्टूडेंट. ओके, देन followers कौन in a classroom few student will follow either teacher or student leader. तो बेसिकली कह होता है क्लास रे पिला माने कौन करथांती ଆମ टीचर मान को फॉलो करथांती कि जे स्टूडेंट बेसी भलो पढुथिबो ताकू ही फॉलो करिथांती. तो एई स्ट्रेटजी को इंप्रूव करिया नियति भाबे दरकार. देन एक्सप्लेन फ्लॉ, एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फॉलोअर्स. तो बेसिकली पिला मानकर स्ट्रेंथ कोन रहउछि, तो मानकर वीकनेस कोन रहउछि, ता प्रति भी कोन ध्यान देबा नियति भाबे दरकार. देन आमे improve leadership quality. तो लीडरशिप क्वालिटी पिलाମାନଙ୍କ भितर इंप्रूव करेबा. ओके, ग्रुप डिस्कशन करेबा, पिलाମାନଙ୍କ भितर का भितर को पोटेंशियलिटी रहउछि, पिलाମାନଙ୍କର कोउदिरे को पिला माने बेसी से माने बेसी एक्सीलेंट भाबरे से माने निजे को प्रेजेंट करछन ताकू भी पॉइंट आउट करबा. ओके, को पिला बेसी भलरे पढिउछि, को पिला लो मिडिल रे रहउछि ताकू भी माने पॉइंट आउट करके कोन करे ना पिलाମାନଙ୍କର डिफरेंट एस्पेक्ट प्रति टीचर माने ध्यान देबा दरकार. देन आसिला इंप्रूव ऑफ डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी. को पिलार कोन ना माने डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी कोन रहउछि ना भलो रहउछि ताकू भी देखिया पड़िबो. improve attitude, improving help nature amongst okay, basically कौन ना पिला मानकर केउ प्रकार सब नेचर रहउछि, को पिला हेल्पिंगनेस रे रहउछि, को पिला बेसी काइंडनेस रे रहउछि. ओके, को पिला माने कोन ना परस्पर प्रति ब्रदरहुड रहउछि. सब पिलांकर सब प्रकार एटीट्यूड को हमें लर्न करिया नियति हर दरकार. देन जन कोन पासिव लर्नर. Passive learner means corona will stay away from group and behave independently. Passive learner will lose attention. Passive learners should follow the below corona right desired level, identity desired level of student by analyzing their strength, interest, and weakness. The passive learner corona ଦି ଜଣ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ନର, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପାସିଭ ଲର୍ନର. ତ ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ନର କିଏ ନା ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ସବୁ ମାନେ ଆକ୍ୱାର କରିଥାନ୍ତି. ବଟ ପାସିଭ ଲର୍ନର ସିଏ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଟେନସନ ଦେଇକି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା explain valuation of children right and judiciary consequence, or write about valuation of right of children legal consequence, or explain about the valuation of right children and legal consequence. Then আমি জানিবা according to UN convention on the right of the child, CRC article, right in article 17, 19, 23, 25, 27, 29, 32 and 39 children can face. तो ये जो सब हमरो राइट करा जायछि आर्टिकल सीआरसी आर्टिकल ए माने पिला मानक पय करा जायछि 17, 19, 23, 25, 27, 29, 32 and 39. then asla physical abuse. Okay, the include the child may be exposed to fracture, bruise, burns, severe beating. Okay, आ पय physical abuse पिला मानक करबा ठीक भाबरे माने गोटे प्रोविजन हुए. ओके, पिला मानक कोन करे ना किछ किछ कथा रे एक्सपोज कर देबा, से मानक मारी की फ्रैक्चर कर देबा, ब्रूजेस से मानक किछ दाग दे देबा, खेत विखेत कर देबा. ओके,
ଏଇଟା ଆସିଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆବ୍ୟୁଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା ଓକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କରିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାନେ ଏମିତି ଅପୋଜ କରିକି କହିନେବା ଓକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଡିଜିଜ ଡିସେବିଲିଟି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ସେଲ୍ଟର ପ୍ରପର୍ଟି ଏସବୁ ପାଇଁ କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆବ୍ୟୁଜ ରେ ବି ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ ବି ବିଗିଡି ଯାଇଥାଏ ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର according to research study around 85 million are working in hazardous environment sorry enter, entering their health of suffering from slavery or other forms of forced labor including drugs trafficking and prostitution as well as in the environment sorry armed conflict okay, तो बेसिकली कौन थे ना चाइल्ड लेबर पिलाମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଏରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ ସିନ୍ସ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦିଆଯାଏ ଓକେ ଦେନ୍ ରିଜନ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଫିନୋମିନନ୍ କଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ରପର୍ଟି ବେସିକାଲି ଦରିଦ୍ରତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଖାଇବେ କି କିଛିଟା ବଞ୍ଚିବା ଆଶାରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦାରିଦ୍ରତାର ଶିକାର ହେଇକି ସେମାନେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ଲାଗି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓକେ ଯାଦ୍ୱାରା କି କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲିଂ ରେ ମାନେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି ଓକେ ଚାଇଲ୍ଡ କଜ absence of the schooling then ଆସିଲା denial of education ପିଲା UNESCO express their need of the world to take urgent action to bring education in 28.5 million children worldwide who are being deprived of in it conflict zone ତ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭର୍ଟିର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ କୁ ଡିନାଇଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଓକେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି ଦେନ୍ deprivation of playing important in contribution to the development of the child support both mental and physical health ତ ବେସିକାଲି ଖେଳକୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର ଦେନ୍ abuse and its impact on child ତ abuse ଆଉ ଆର impact childଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ରହୁଛି ନା ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ସରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ ଠିକ ରହିବନି ଓକେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯିବେ ପିଲା ଯାଦ୍ୱାରା କି କଣ ନା ବେଶୀ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ ରେ ଏନହାନ୍ସିଂ ହବନି ସେମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସିବ ବିହେଭିୟରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯିବ ଓକେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଚୋରି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ଜାଣିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦ୍ୟାଟ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଫେଭର ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ କଣ ରହିବ include UAE, particularly the Ministry of Social Affairs, contribute develop an advanced bill to protect children. कौन? Now the Global Network Right and Development (GNRD) confirm that abuse of children is a sorry violence of international law and cannot be tolerated. Basically, the African Charter on the Right Welfare of the Child 1919 रे ए एक्ट हिसाब रे कौन करे जाइतला ना instrument also reflected basic children right to life and the right to be free from torture and abuse तो basically पिला मानकु ए जो torture रू free from करिया ପାଇଁ ए सब एक्ट enact करा जाइतला the fourth Geneva convention कौन provide the targeting of civilian objects emphasizing the importance of school and hospital to civilian population especially तो basically जो द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ସିଭିଲିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଯାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ବେସିକ ରାଇଟ୍ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା ଓକେ ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 8 ରେ କଣ ନା ୟୁରୋପିଆନ କନଭେନସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରିଡମ ECHR promote the right to respect for the family and private life ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫରେ ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 14 of the ECHR promote to prohibition of discrimination children right under the United Nations Convention on the Right of the Child UNCRC include okay then जो ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ right to education okay then ଆସିଲା article 12 ରେ କଣ the child right to express various freely in all matter affecting them okay ତ ପିଲାଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଯୋଉଟା ତାକୁ ସବୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି okay then ଆସିଲା article 13 the child right to freedom expression which is restricted law when necessary for protection of national security of the public health okay ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ କଣ ଫ୍ରିଡମଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇପାରିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଲ ହିସାବରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନଶ୍योर କରାଯିବ ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 16 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅର ଆଟାକ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ଫ୍ୟାମିଲି ହୋମ ଅନର ଅର ରେପୁଟେସନ ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ 17 ରେ କଣ ନା ଏନକରେଜ ଅଫ dissemination or material of social and cultural benefit of the child okay ଏଥିପାଇଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକଲ 2 ରେ କଣ ନା ନନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉଟା କି ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ 2 ଓକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରାଯିବନି
Then Article 4 रे implementation of right, Article 6 रे कौन ना survival and development पे पिला मनकर केमती से मैंने survive करिवे से मैंने केम develop करिवे ओके Article 12 रे कौन the sorry opinion Article 13 ने freedom of expression, then Article 14 ने freedom of thought, consequence and religion पिला मैंने तांको freedom हिसाब से मैंने किसी जिन सब भाभी भारी पे तांका consequence तांका religion को नहीं किया ओके then असला Article 18 ने parental responsibility, Article 18 और 19 ने protection from abuse and neglected ओके parents माने भी कौन पिला मानन को protection देवे तांको neglect येरु तांको किछि भी abuse येरु ओके then Article 23 रे children with disability पाई Article 27 ने standard of living पाई Article 30 रे children of minority Article 37 ने torture and deprivation of liberty पाई ओके then asila 4 describe the strategy to manage behavioral problem. What are the strategy to manage behavioral problem? Write in detail about preventive, supportive and cooperative corrective. Basically student will behavioral issue will obstruct classroom, a teacher should below strategy in order to overcome student behavioral issue. Okay, basically कौन ना student जो सब behavioral issue रहुची जो जितने सब obstruct रहुची ताकू teacher माने कौन करे दरकार ना गोटे माने ओवरकम हिसाब रे बिहेवियरल इशू भाबरे ग्रहण करिया दरकार जादरा कि कोन हबो ना पिला मानकर विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम को टीचर माने भी हैंडल करि परिबे देन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी कोन कोन ना टीचर माने दो स्ट्रेट हेल्प टू प्रिवेंट अकरेंस माइनर टू बिहेवियरल इशू इन द क्लास तो क्लास रे जे कोन से प्रकार इशू रहबो ताको टीचर माने सॉल्व करिया दरकार देन की प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी कोन ना एस्टैब्लिशिंग क्लासरूम रे किछि रूल रखिया दरकार टीचर और ऑर्गेनाइजेशन टीचर माने कोन करबे ना ऑर्गेनाइजेशन हिसाब रे एक्टिविटी ताको मिनिमाइज कर दरकार जादरा कि पिला मानक भितर डिस्ट्रक्शन हबनी पिला माने टाइम टू टाइम से मानक क्लास पीरियड रहबो ओके देन बिल्डिंग रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट मानक भितर कोन ना सिंपल डिस्कशन से मानक रहबो दरकार फ्रेंडली रिलेशनशिप रह दरकार पीयर्स मानक सहित देन मोटिवेशन पिला मानक फोस्टरी इंस्टेंटली कोन करे दरकार ना मोटिवेशन देवा दरकार देन अल्टरनेटिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट कोन ना पिला मानक चेंजिंग लेयर हिसाब रे क्लासरूम मैनेजमेंट ओके तांकर प्रायोरिटी हिसाब रे मैक्सिमाइज करी कि पिला मानक क्लासरूम एनवायरनमेंट को ठीक रखिया दरकार देन सपोर्टिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजी कोन ना supportive discipline strategy are those strategies that aim to prevent minor misbehavior from escalating or increase into behavior that will disrupt student learning. Teacher employ supportive strategy by reading their class and responding appropriately when student become lostless or otherwise deviated from the learning tasks. Most student need some reminder. Okay, so basically कौन है तुरे मैं बुझुचे जे सपोर्टिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजी माने कोन एमिति हम स्ट्रेटजी मेंटेन करे दरकार जादरी का हबो ना पिला माने एम्प्लॉय माने टीचर माने ओके तांको भितर गोटे माने गोटे अवेयरनेस आसीबो ओके गोटे रूलिंगनेस बढिबो टेक्निक जोटे में एमिति किछि सपोर्टिव स्ट्रेटजी दवा दरकार जादरी कि कोन ना समस्त गोटे ऑर्गेनाइज वे रहबे जादरी कि को हबो ना गोटे स्कूल रो मैनेजमेंट सिस्टम ठीक भाबरे परिचालित हेबो देन हमें जानिबा कोन ना scaffolding can be done. Maximize the student learning. Scaffolding can be done during the class across unit plan depending on the amount of modification needed. By modifying the plan required, ensure that students are able to complete the tasks required to them. तो ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କର modification ଯାହା ବି needed ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ provide କରିବା ଦରକାର. Then tactive ignoring କଣ ନା strategy which ignores unreasonable behavior thereby paying attention to desired behavior. तो बेसिकली जो गोटे सब माने आमे पिला मानक बिहेवियर को आमे बेसी ध्यान देबा ना होउची ताको आमे ध्यान दबा नै जो गोटे सब बेसी ध्यान देबा दरकार ता प्रति आमे ध्यान दबा देन प्राइस पिला मानक कोन करिया ना गुड वर्क पई पिला मानक मोटिवेशन देबा से मानक प्रेज करिया तांका गुड बिहेवियर पई से मानक किछ नुवा जिंस सिखेबा ओके से मानक मेनी मेनी सब वे सिखेबा जदर कि से मानक कोन रीइन्फोर्स से माने स्पेसिफिक से माने एक्ट सिखिया पई ओके then I'm joining mobile monitoring. Teachers' mobile present within the classroom allow students to know they are being watched at all time where they are to help them when needed. तो basically mobile monitoring को ना teacher माने classroom को mobile माने enter जति की दरकार सेति की करिवे पिला माने को अगर बेसी mobile रो यूज करिवे नाही ओके then teaching position when teaching position in front of the class it is utilized for giving instruction or praise of adoration okay तो basically टीचिंग पोजीशन में कौन बता करना गोटे
ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହିସାବରେ ହବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ହବ ନା ଟିଚିଂ ସେନ୍ସ ପ୍ରତି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଟିଚିଂ ସେନ୍ସ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ। ଦେନ୍ କରେକ୍ଟିଭ ବିହେଭିୟରାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ଲାସରୁମ କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଫର ଦ ଫର୍ଟ ଅଫ ଦ ଅଦର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦେୟାର ମିସବିହେଭିୟର। ତ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କଣ କରୁଥିବେ ନା କରେକ୍ଟିଭ ବିହେଭିୟର ଶୋ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିସାବରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ରିଲେସନସିପ ଠିକ ଭାବରେ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଥିବେ। ଓକେ, ବ୍ରଦରହୁଡ ସିଷ୍ଟମ ଏନହାନ୍ସ କରୁଥିବେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କୋଅପରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଥିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା available time to allocated time, free engaged time, academic learning time, packing to curriculum and lesson time, then 6 second transition time. Okay, the first time allocated time for is the allocated to a teacher their teaching learning activity. So basically teacher माने कौन ना careful होगा दरकार class period प्रति management प्रति allocated रहे दरकार ज़्यादा कि हमने कौन से class miss न करें कि पिलामनों को ठीक भाବରେ class provide करी परिबे। then engage time पिलामनों को engage करके रखिबे। ओके, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାକ୍ସ ଦେବେ ରାଇଟିଂ ପାଇଁ, ଲିସନିଂ ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ, କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏକାଡେମିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏକାଡେମିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିଖେଇବେ। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଉଟୱାର୍ଡ ନଲେଜ ବି ଆଉଟୱାର୍ଡ ନଲେଜ ଯାହା ଥିବ ସେଥିରେ ସବୁ ଏନହାନ୍ସିଂ ହବ। ଓକେ, then write about different classroom behavior management problem like mistake, disciplinary practice, corporal punishment, classroom rule and regulation, or how to explain discipline to the student and elaborate how to educate in the discipline, what are the restrictions to be allowed followed in the classroom. Okay, the first time start करें डिसिप्लिन रूल और रेगुलेशन। ओके, तो एटा ए तीनटी जिंस पिलामानकर माने तांको कैरियर रे तीनटी जिंस बहुत परिमाण रे अफेक्ट पकई थाए, जोटा कि डिसिप्लिन प्लेज ए क्रुशियल रोल इन स्टूडेंट लाइफ। ओके, डिसिप्लिन विल हैम्पर स्टूडेंट कैरियर, जदी डिसिप्लिन पिला लाइफ रे नथिबो तो तार कैरियर बहुत परिमाण रे हैम्पर हबो। ओके, सब किछ क्षेत्र रे पिला पछुआ रहि जिवो, मेजर हर्डल सब आसी जिवो टीचर एंड स्टूडेंट मानक भीतर, जादरा कि कोन हबो ना टीचर माने ठीक टाइम रे क्लास करि परिबेनी, ना पिला माने ठीक टाइम रे क्लास एंटर करि परिबेनी, ना क्लास को ठीक भाव से फाइंड आउट करें। देन आम जाना कजेस ऑफ मिसबिहेवियर कौन ना मेजर कजेस ऑफ मिसबिहेवियर आइडेंटिफाई बाय साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट आर फॉलोज पोर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्कूल। ओके, तो स्कूल जो होल्डिंग कैपेसिटी कम रही। देन आम जाना कौन student find school work boring and irrelevant and try to escape it। तो पिला माने कोन करथन जे स्कूल वर्क बोरिंग थिबो पिला माने सेतिर बंचिया को चेष्टा करिवे। नो रिकॉग्निशन फॉर लीडरशिप। ओके, जो माने बेसी स्मार्ट पिला थिबे से माने लीडरशिप क्वालिटी प्रमोट करे दरकार, बट सेटा होन थिबो पिला माने कोन से भी क्वालिटी को प्रमोटेशन मिलु नथिबो। ओके, देन नो स्कोप फॉर पार्टिसिपेशन को करिकुलर एक्टिविटी अथॉरिटेटिव नेचर एंड स्कूल मे कजेस देम रिबल। ओके, देन हम जानिबा अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट हिसाब रे 2009 रे corporal punishment could be classified as called physical punishment and mental harassment and discrimination physical punishment। first हम जाने ना physical punishment कौन is any action that cause pain, hurt, injury, discomfort to child। example of physical punishment are hitting, kicking, scratching, pulling the hair, slapping, giving electric shock, beating with cane। okay, stack or chalk or duster to student। okay, एगुड़ा सब पिलानଙ୍କର physical punishment हिसाब रे जाउची, जोटा कि କଣ ଏବେ ତ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା, ବଟ ସେତେବେଳେ ଯୋଉଟା କି ଆମର 2009 ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆମର କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିହେଭ କରାଯାଉନଥିଲା। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଟିଂ, କିକିଂ, ସ୍କ୍ରାଚିଂ, ପୁଲିଂ, ସ୍ଲାପିଂ, ଗିଭିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସକ୍ ଏସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ମେକିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ବେଞ୍ଚ, kneeling, standing against the wall, chair leg position, holding ear through leg। ଓକେ, ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଯେତକ ସବୁ ଆମେ ବେଞ୍ଚିଂ ଆଉ ଯୋଉ ତଳକୁ କାନ ଧରିକି ଯୋଉ କରିଥାଉ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା detention in the classroom, library, toilet in the school, mental harassment include। ओके, ये सब harassment ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କରିବା ଦରକାର ନା ଏମିତି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୁ ଠିକ ୱିକଲି ସବମିଟେଡ କରୁଥିବେ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେଟିଭ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୱାର୍କ କୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ହେଡମାଷ୍ଟର ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ରୁଟିନ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଇଲେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଡୁ ନଟ୍ ଟିଚ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ମେନି ରୁଟିନ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବର୍ଡନ ଅଫ୍ ଦବା ନା, ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଖୁସି ସେତିକିରେ ପାଠ ପଢିବେ, ଯୋଉଟା ମାନେ କରିକୁଲମ ୱାଇଜ ଯେତିକି ରହୁଛି ସେତିକି ପିଲାମାନେ କରିବେ, ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ରହିବ। ବେଶୀ ବର୍ଡନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ମିସବିହେଭିୟରରେ ଯିବ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଯିବ। ଓକେ,
Then ଆମେ ଜାଣିବା the fourth Geneva Convention କଣ ନା provide targeting of civilian object influencing importance of school anti hospitals sorry ହଁ and the civilian population especially children ତ basically କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟିଂ କରିକି ସିଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲେସନ କରାଯାଉଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସ୍କୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ there are a number of ways which night sorry of children may be violated by inappropriate exposure and media stereotyping okay ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା okay then ଆମେ ଜାଣିବା ଆର୍ଟିକଲ 8 ରେ କଣ ନା ୟୁରୋପିଆନ କନଭେନସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରିଡମ ରେ ECHR promotes to the right respect for family and private life okay then ଆସିଲା କଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ 14 ରେ କଣ the promote prohibition of discrimination children right under the United Nations Convention, the right of the children, UNCRC include. Okay. Then Article 20 the child right to express various freely in all matter affecting them just one पढ़ी then say सब जिनिस okay. Article 13 the child right to freedom सब किसी का freedom हिसाब कौन कर दे express कर पर तो Article 16 protection against interference of attack on privacy family home honor or reputation article 7 रे कौन encouragement of the dimension of material of social and cultural benefit okay then ଆସିଲା କଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ 2 ରେ ନନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ରଖିବା ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 3 ରେ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ 4 ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଓକେ ଆର୍ଟିକଲ 6 ରେ କଣ ନା ସର୍ଭାଇଭାଲ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆର୍ଟିକଲ 12 ରେ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଅପିନିଅନ ଆର୍ଟିକଲ 13 ରେ ଫ୍ରିଡମ ଟୁ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଓକେ ଆର୍ଟିକଲ 14 ରେ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ थॉट consequence and religion article 18 ରେ parental responsibility ତ ଏସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନାକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା Article 19 ने protection of abuse and neglect article 23 रे कौन ना children with disability पायो के article 27 ने standard of living article 30 रे कौन ना children of minority article 37 ने capture and deprivation of liberty okay then हम जानिबा discuss about management in classroom कौन ना the time management को हम कौन बुझते time management जोटा constitution and important competent classroom management the teacher should plan classroom time in such way that facilitates student learning and solve number of managerial problems. So basically ଆମର ଯୋଉ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ସେଟା କଣ ନା କେମିତି କରିବା ଦରକାର ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଦରକାର ଓକେ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ନା କ୍ଲାସ ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି ହବନି କି କ୍ଲାସ ବେଶୀ ସର୍ଟ ହବନି ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଟିଭନେସ ଟା ବଜାୟ ରହିବ ଦେନ୍ ଟାଇମ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ 6 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କଣ ନା ଆଭେଲେବଲ ଟାଇମ allocated time then ଆସିଲା engage time academic learning time passing of curriculum and lesson time transition time okay first time ଜାଣିବା allocated time the allocated time teacher transact teaching learning activity this time generally the time of class period okay ଯୋଉ time allocated ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ allocated time ବୋଲି କହିଥାଉ then academic learning time କଣ ନା ALT is the time student use of academic tasks ତ ସେଇ time ରେ କଣ ନା ପିଲାମାନେ ଟିଚର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର academic tasks ସବୁ କରେଇବେ then instruction time କଣ ନା time teacher actively teaching in known as instruction time instruction ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ time କୁ manage କରିବେ then write about different classroom behavior management problem like it takes disciplinary practice corporal punishment classroom rules and regulation or how to explain indiscipline into the student and elaborate how Tory decide to indiscipline what are the restrictions to be followed in classroom okay तो basically ଜାଣିବା ଆମେ indiscipline ହିସାବରେ କଣ ହଉଛି ଏବଂ discipline ହିସାବରେ classroom management system କେମିତି ରହୁଛି the first discipline plays a crucial role in student life तो discipline ପିଲା ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର crucial ରୋଲ କୁ ନିଭେଇଥାଏ ଯାଦ୍ୱାରା କି କଣ ନା ପିଲା ଗୋଟେ discipline ରେ ରହିଲେ ସେ ତା ଲାଇଫ କୁ ତା କ୍ୟାରିୟର କୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଡିସିପ୍ଲିନ ହ୍ୟାମ୍ପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ନିହାତି ଭାବରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଇଫରେ ରହିବା ଦରକାର ଯାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଲାଇଫ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେବ ନାହିଁ ଦେନ୍ causes of misbehavior କଣ ନା major causes of misbehavior identified by psychologists educationists and followers କଣ ନା poor holding capacity of the school ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ମାନେ ସ୍କୁଲର ହୋଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ପୋର ରହିବ ଦେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ୱାର୍କ ବୋରିଂ irrelevant and try to escape ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବର୍ଡନ ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ ଓକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ different type ର scope ଆଉ co-curricular activity ରେ engage ରଖିବା ଦରକାର ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିଲା corporal punishment କଣ
Now, currently, there is no statutory particular definition of children in Indian law. According to RT Act 2009, corporal punishment could be classified as physical punishment and mental harassment and discrimination. Okay. Then ଆସିଲା first କଣ physical punishment. It any action causes pain, hurt, injury. Okay, physical ଭାବରେ ଯେ ସବୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ physical punishment କହିଥାଉ। ଆଉ mental harassment କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ mental stress ହିସାବରେ ଯୋଉ ସବୁ extra homework ଦେଇଦବା ବା extra ପିଲାମାନଙ୍କୁ discriminate କରି କିଛି କହିଦବା ତାଙ୍କ caste କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ parental କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ occupation କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ body structure କୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ shaming କରିବା। ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ motivate ନ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ classroom ରେ same priority ନ ଦେବା। ଓକେ, ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ mental harassment ରେ include କରେଇଥାଏ। Then exercise self-control. The excuse document must be submitted within a week of an absence to executive administration or headmaster. Okay. Then ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା classroom routine କହିଛି ନା classroom routine are important for effective classroom management. ଗୋଟେ routine ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ effect ରହିବ classroom management ପାଇଁ। Okay, do not teach the student too many routine at a time. ତ basically ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରକାର routine create କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ at a time ରେ ଆମେ reading କରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। Ensure that student understand the reason for the routine, allow student to the routine through through rehearsal। ତ basically କଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁଟିନ ର ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ୱେରେ ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କୁ ମେଥଡ କୁ ଆଗେଇ ନବା। 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା।